je predeo između planina Avale i Kosmaja, u ataru sela Babe, Guberevac i Stojnik, pre 2000 godina bio je potpuno drugačiji. Rimljani su eksploatisali rude na visokom nivou i ovde su bili veoma značajni rudnici. Procene govore da je 60 km² bilo bez jednog drveta, jer se sve iskorištavalo za topljenje ruda, podupiranje rudničkih jama i sl. U to vreme ovde je radilo 5000 rudarskih okana, nekih horizontalnih, vertikalnih, različitih. Zvanične informacije kažu da se ovde iskorištavalo olovo i srebro, ali pažljivijim proučavanjem došli smo do toga da je bilo i rudnika gvozdene rude, kao i rudnika zlata. Ono što je čudno je da se danas maltene ne zna da je ovo bilo rudarsko središte, a količina rude koja je ovde vađena je zaprepašćujuća. Zvanične procene za količinu preostale šljake na ovom prostoru se kreću od 1.000.000 do nekoliko miliona tona. Koliko je tu metala istopljeno da bi preostala ova količina šljake, niko ne zna, ali su količine svakako ogromne. Za topljenje 1 tone rude potrebno je otprilike 4 tone uglja. Možda je pravljeno od drveta u vidu ćumora ili je kopan. Stidljivo, u ponekoj knjizi ili naučnom radu pojavljuje se informacija da su Rimljani mnoga okna već zatekli pri okupaciji ovih prostora. I to je nama dalo povoda da emisiju nazovemo Tribalski rudnici, po jednom od imena koje se koristilo za narode sa ovih prostora. Moglo bi se reći i Ilirski ili Dardanski rudnici. Mi smo obišli nekoliko okana koje su danas dostupne. Po nezvaničnim informacijama sada ih ima preko 20, ali mnogo je namerno zatrpanih ili obrušenih. Ovo se nalazi na potpuno neočekivanom mjestu, pored vododerine u dubokoj šumi. Moramo da upozorimo ljude koji šetaju ovim šumama da budu oprezni. Prečnik otvora je skoro 10 metara. Zatim se levkasto sužava u jamu, čiji je presek približno kvadratni, otprilike oko metra. Najranijih vremena. Drevni Vinčanci su izgleda prvi na svetu ovladali tajnom topljenja metala. To znanje i rudno bogatstvo je omogućilo i razvoj takozvanim ilirskim plemenima. Iz nekih historijskih izvora možemo zaključiti da je negde na prostorima današnje Srbije vladao kralj Vardil, zapisan kao Bardilis. Za njega kažu da je živeo dosta dugo, skoro 90 godina, i u poznim godinama je ratovao sa Filipom Makedonskim, ocem Aleksandra Velikog.
Njegova predstavnica zvala se Damastijom, a neki kažu da se nalazila baš ovde, u okolini ovih rudnika. U rimsko vreme taj grad se izgleda zvao Demesus i opet ga lociraju u blizini ovih rudnika. U prilog tome govori i spomenik iz 2. veka, na kome se jasno čita ime Bardibalijusa, koji podiže spomenik svojoj ženi. Spomenik Bardibalijusu je nađen baš u okolini Stojnika. To ime je skoro isto ime kao i Bardilis i govori da se to ime sačuvalo u narodu. U govoru Južne Srbije i danas se kaže varditi, u smislu čuvati, paziti. Dakle, značenje tog imena je čuvar ili branilac, nešto kao branilo, branko. Gvožđe je sigurno topljeno u pećima i mi smo videli ostatak jedne takve peći, ali je nismo uspeli snimiti. Topljenje olova je verovatno rađeno drugačije. Strabon u svojoj geografiji daje opis postupka topljenja rude, koji bi mogao objasniti nastanak brda šljake. On kaže da se na otvorenoj površini, na uzvisinama, ređao sloj ugljena, pa sloj bogate rude, pa opet ugalj i tako redom. Posle dobrog sušenja cela humka se palila i metali zajedno sa primesama su tekli u napred pripremljene jarke. Inače, palilo se na uzvisinama zbog provetravanja da bi vatra bolje gorela. Nakon ispiranja vodom, metali su se sakupljali i prečišćavali, pri čemu se odvajalo i srebro od olova. Šljaka je ostajala na mestu topljenja, nije sklanjana, nego je služila kao podloga za sledeće topljenje. Naslage šljake koje imamo ovde teško je uporediti sa nečim drugim. Čak se i na satelitskim snimcima još uvijek vide velike površine koje vegetacija nije preklopila. Koliko se nalazi po današnjim šumama? Malo je poznato da je ova stara šljaka eksploatisana mnogo puta radi dobijanja gvožđa, olova, srebra i tako dalje. Prva eksploatacija je bila u vreme austrijske vladavine od 1717. do 1739. godine. Sledeća eksploatacija je počela u vreme knjaza Miloša i u tim vremenima je sagrađena i železnička pruga namenski za odnošenje šljake. Pruga je svakako postojala u kasnijim godinama. Pre Prvog svjetskog rata mešovita firma sa švedskim kapitalom je eksploatisala ovde. Imali su i svoje akcije sa natpisom Kosmaj. Postoji podatak da su preradom 40.000 tona troske godišnje dobijali oko 2.000 tona olova i oko 500 kg srebra. Austro-ugarska okupaciona vlast je povećala eksploataciju, ali su nemilice uništavale šume i pri povlačenju su opljačkali i uništili prerađivačke kapacitete, što je zaustavilo preradu. Posle Drugog svjetskog rata znamo da je šljaka odvožena i prerađivana u Trepči neko vreme. Evo, nalazimo se na brdima šljake i možemo vidjeti da ovdje još uvijek ima gvožđe u ovoj šljaci. Između ostalog i drugih metala, verovatno, pošto su ovo rudnici bili zvanično olova i srebra u rimsko doba, ali očigledno da je vađeno i gvožđe. Evo da pokažemo i kako neki od tih komada i danas izgledaju, a oni se osjećaju nenagorelo i posle toliko vremena. U ovom kamenju još uvijek ima gareži. Kada se polomi, to se jasno vidi. Mi smo nasumično uzeli 3 komada šljake i uradili analizu na Hemijskom fakultetu. Sva 3 komada pokazuju ostatke rude gvožđa, a vreme topljenjem je procenjeno na 2. ili 3. vek. S obzirom da su oni sa površine naslaga, sasvim je moguće da je starija šljaka u slojevima ispod. Druga analiza za koju znamo vršena je u periodu iskorišćavanja šljake početkom 20. veka i tada je na velikom broju uzoraka ustanovljen prosečan sadržaj olova oko 7% i manja količina srebra. S obzirom da to u našoj analizi nije prisutno, smatramo da postoje bar 2 vrste šljake od 2 različita procesa. U blizini rudnika u rimsko vreme nalazio se castrum cohorte, vojne jedinice, koja se bar u jedno vreme zvala Aurelija Nova, a to znamo po spomeniku Babeniusu, prokuratoru ovih rudnika, upravniku dakle,
na čijem spomeniku piše i da je podigao bolnicu. Pretpostavlja se da je tada ovde boravilo više desetina hiljada ljudi. Smatra se da je toponim Babe upravo po Babeniusu. Taj spomenik je našao naš arheolog Nikola Vulić pre više od 1 veka, ali danas se vjerojatno nalazi u nekom depovu. Arheolog Adam Crnobrnja danas istražuje ovo područje i zahvaljujući njemu deo toga je ponovo otkriven. Sada sigurno znamo za lokacije više velikih građevina, između ostalog jednog hrama koji je izgleda bio hrišćanski, vrlo rano, među prvim vekovima hrišćanstva. Ovi mozaici su iz tog hrama. U srednjem veku neki od rudnika u ovom kraju su bili aktivni, možda još od vremena kralja Dragutina, a svakako u vreme despota Stefana. Po predanju, on je podigao ovu crkvicu u selu Babe i podigao Kosmajski manastir Pavlovac, a obnovio je manastire Kasteljan i Tresije. Crkva u selu Babe je obnovljena pre nekoliko godina na tim temeljima iz vremena despota Stefana. Despot Stefan je poznat po zakonu o rudnicima koji je obličio iz običajnog prava i starijih zakona i koliko je nama poznato, to je najstariji takav zakon na svetu. Na njegovim osnovama nastali su zakoni drugih zemalja, prevođeni i na turski i tako dalje. U srednjem veku eksploatacija rudnika u ovim krajima verovatno bila drugačija nego u antička vremena. Najverovatnije su se glavna iskopavanja vršila u sistemima hodnika sa pomoćnim sredstvima i mehanizmima. Prikazujemo ilustracije iz knjige D.R. Metalika iz 16. veka koji nam mogu približiti način iskopavanja tih vremena. Ovo je jedno okno koje je urušeno neposredno iza ulaza. Postoji informacija da su upravo tokom iskopavanja iz 14. ili 15. veka rudari došli ispod nivoa podzemnih voda, pa pošto tada nije bilo mnogo mogućnosti za izbacivanje vode, priča se da su tada poplavljena okna napuštena. Jedno takvo okno je i danas dostupno. Nalik je na pećinu, ali stvoreno je ručnim radom nebrojnih rudara. Posle 15 metara hodnika dolazi se do mesta gde je rov išao vertikalno i on je pun vode. Kada se ta voda osvetli, vidi se da ima barem još jedan hodnik koji vodi horizontalno na većoj dubini. Mi smo uz pomoć cevi i raznih pomoćnih sredstava zaronili vodootpornu kameru u taj hodnik. Taj vertikalni rov je dubine preko 6 metara, a pošto kameru nismo mogli bolje usmeriti, nismo snimali baš idealan snimak, ali vidi se da se rov nastavlja dalje. Inače, po informacijama od speleologa u ovom kraju, u vodi potopljenih rudnika često ima arsena i nikako je ne treba piti i takođe svaki ulazak u takvu vodu može biti rizičan. Nalazimo se u jednom od rudnika, možda iz gvozdenog doba, možda još starijeg. Inače, rudarstvo kod nas ima veoma dugačku tradiciju, najmanje 7000 godina, možda i mnogo više. Pre 7000 godina u Vinčanci su topili bakar i vadili su ga iz zemlje. Ovde je verovatno vađeno gvožđe, sudeći po boji zidova koji su crvenkasti, a inače sama reč ruda potiče od crvene boje, jer jedna od prvih ruda je bila okir boja koja se koristila za bojanje odeće i bojanje tela, a kasnije je to preneto i na crvenu boju rude gvožđa i nekih drugih ruda. Reč rudo se danas ne koristi direktno za označavanje nečeg crvenkastog, ali imamo mnogo izvedenica iz tog korena. Kaže se kad zora zarudi, rumeno, a nešto tamnije je rujno, na primjer rujno vino. Dakle, dve najstarije rude u istoriji čovečanstva su rude, rumene boje
i reč koja nam je u jeziku je tog korena. I onda nije čudo što pričamo o dugoj tradiciji rudarstva kod nas. Rečica Pruten već milenijuma ispira ovu šljaku sa okolnih brda, sa svih strana se nalaze brda šljake i odnosi materijal, ko zna kako je bila crna ranije, evo i sada je još uvijek crna, crno kamenje se nalazi svuda po rečici, bilo gdje da uzmemo, to je crni kamen. A na obali rečice Pruten opet šljaka u velikim količinama. Kažu nam da je ovdje privremeno odlagana pretovarena u vagone na dalju preradu. Na Prutenu se u ovoj dolini nalazi velika brana, za koju niko ne zna kada je sagrađena. Brana je dugačka preko 100 metara, izgrađena od kamena i sasvim bi lako mogla biti iz vremena eksploatacije rudnika. Za ispiranje metala od primesa i ugljene prašine neophodna je velika količina vode. Osim toga, ono što ukazuje na starost brane je i to što ona danas ne pravi veliko jezero, jer je cijela ta površina koju bi jezero zahvatalo sada zatrpana nanosima zemlje. Ostao je samo malo dublji kanal pre brane i malo veće jezerce sa donje strane brane. Razgovarali smo na ovu temu sa našim prijateljem Ilijom Ogorelicom, istraživačem koji često hoda po ovim terenima. Ovo je jedna od zanimljivih lokaliteta. Inače, na manjim potocima retko se prave grandiozne brane. Uglavnom tu budu jazevi, čisto da naprave malu akumulaciju gdje ljudi mogu da zagrabe vodu za stoku ili napajaju stoku ili tako nešto. Ovdje imamo jedan primjer jedne davno izgrađene brane. Nama teško danas jasno s kojom namjenom, ali kad uzmemo u obzir da je za obradu ruda, ispiranje u bližnjim depojima šljake, daje za mogućnost da je upravo sa tom namjenom pravljena ovakvo kaskadne brane, kaskadna jezera, koje su pravili akumulaciju vode za sušne periode da bi se ruda mogla obrađivati u svako doba godine. Rudnom bogatstvu ovih predela svedoči i ovaj rudnik koji je krajem 20. veka bio u upotrebi. Mi naravno nismo ulazili dalje, ali on je iz bezbednosnih razloga zatvoren. Inače, ovdje možemo da pomenemo i priču o inicijaciji mladih rudara, koja se i danas koristi, a verovatno potiče iz preistorijskih vremena. Dakle, reč je o ritualu preskakanja goveđe kože. U stara vremena su rudari koristili kožu tako što bi je stavljali na leđa. Ona je imala posebno sašivenu kapu koja bi štitila glavu od udaraca eventualnih problema u samim rudničkim jamama. Prednje noge su mogle da se vežu, da se koriste tako, a zadnje noge su služile da može da se uhvati pri nekom spuštanju nizbrdo strmim terenima, da može da se uhvati tako da koža ostane na tom mjestu. Ovaj ritual inicijacije veoma je star i iako je danas iskrivljen uniformama i teatralnošću iz vremena Austrijskog carstva, u suštini simbolizuje suočavanje novog rudara sa potrebama svog zanimanja. U početku se preskakalo vertikalno okno, dakle rudar je morao biti spretan i kadar, a također preskakanje preko okna je predstavljalo suočavanje i pobedu nad strahom. Okna su postajala sve veća i veća i pošto se više nije moglo preskakati okno, onda se to zamenilo sa kožom.